Asap. Ano? Ano yung sa kaliwa? Si Asap. Kanya si Himan. Then si Ethan. Kanya Santa Cora. Kanya Nais Solomon. Kanya si Moses. So, pero ang isgutan nila mag-isulis dili yun. Wala gyud di naman wala mo dili ko pinipila gyud tanan. Di na pa magyoy ko nila. Napa magyoy wala gyud sulat ko kasi sulat sa exam na sa sukura kay wala man di detail. Dili sa detail ba. Amen. Kaduha. Dili ka sa question number 2. Memorize the subject of each book with your companion. Amen. Ang subject mga igsoon natin. Sa Job, subject of Job, God's people having deeper and higher vision and experiences of God in spite of Satan's attack. Amen. Psalms. Say subject sa Psalms. The praises of the saints within Christ by the church. Amen. Lord. And then, Lord. Proverbs. Subject sa Proverbs. Amen. Living a godly life by God's wisdom, Christ. Amen. And then Ecclesiastes. Subject sa Ecclesiastes. A living